अस्सलामुअलैकुम, मैं एस.एम. रहमुद्दीन कादरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 24 मई के दिन 3 बजे से 6 बजे तक वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है धरना चौक पर, और तमाम मुस्लिम पार्टीज मिलकर ये तेलंगाना मार्च निकाल रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि 24 मई के दिन 3 बजे के टाइम धरना चौक पर आप तमाम लोग शिरकत करें। तो दुआ में याद रखिए, टाइगर अभी जिंदा है, एस.एम. रहमुद्दीन कादरी अभी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना मार्च जो सियाह वक्फ एक्ट की वापसी के लिए ऐलान किया गया था, आज उसकी एक नई तारीख, फाइनल तारीख के लिए आप सबको जहमत दी गई। यहाँ समझिए कि मोहतरम अब्दुल अजीज साहब, सदर MPJ और जनाब अब्दुल्ला सुहेल साहब BRS, जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब, आप सब जानते हैं कांग्रेस कायद भी हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी का मजबूत समझिए कि सुतून है। जॉइंट कन्वीनर भी हैं हमारे राशिद खान साहब, सलीम साहब और मुफ्ती नदीम साहब हैं, और शकील एडवोकेट साहब, मुस्लिम लीग, अबरार साहब, वहदत इस्लामी के डॉक्टर तौफीक साहब, मन्नान साहब, CPI दयानी साहब, सिकंदरुल्लाह खान साहब MBT की नुमाइंदगी। बहरहाल समझिए कि एक लंबी जिद्दोजहद वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, इसकी वापसी के ताल्लुक से पूरी उम्मत मुस्लिमा को करनी है, और बार बार ये बात जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कही जा चुकी है कि ये समझिए कि किसी एक प्रोग्राम या प्रोग्राम की तवारीख के आगे बढ़ने से समझिए कि हौसलों और हिम्मतों को पस्त करने का मसला नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है और इंशाअल्लाह बिल की वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये समझिए कि मुसलमानान हिंद का आज़म है, बिल की लड़ाई तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये समझिए कि साहब कोई फर्द या कोई शख्सियत या कोई भी अगर मूवमेंट से अलग होता है या ये कहता है कि मुसलमान लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ये लड़ाई जारी रहेगी, अदालती लड़ाई भी जारी रहेगी, सड़कों पर भी ये लड़ाई जारी रहेगी, और ये तारीख़ हिंद के इंतहाई अहम मोड़ पर मुसलमाना ने हिंद आकर खड़े हुए हैं। आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया। तक़सीम हिंद का एक बड़ा चैलेंज था जिसको पामर्दी से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुकाबला किया। कत्लेआम हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका मुकाबला किया, और फिर ज़बान पर हमला किया गया, मुसलमानों की जायदादों पर हमला किया गया, फसादात के ज़रिए मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिशें की गई, शरीयत को बदलने की कोशिशें की गई, मेंटेनेंस एक्ट लाया गया, फिर बाबरी मस्जिद का मसला आया। ये सारे मसाइल को मुसलमाना ने हिंद ने बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया है, और इंशाअल्लाह इस वक्त बिल की वापसी के लिए भी उम्मत पूरी एक आवाज है। उम्मत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। प्रेस इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया मुख्तलिफ बातें बतला रहा है। और जॉइंट एक्शन कमेटी में छोटी और बड़ी 35 जमातें हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि कांग्रेस भी है, BRS भी है, सभी समझिए कि मशाइखीन तबके से भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, सब है। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी को बहुत खुले तौर पर ओपनली ये जो तेलंगाना मार्च है
اس کو جماعت اسلامی ہند نے پورے سمجھیے کے ساتھ ٹوٹلی کنسرن دیا ہے کہ جماعت اسلامی تلنگانہ اس تلنگانہ مارچ کے سمجھیے کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی کا پورا کیڈر اور جماعت اسلامی کے جتنے سمجھیے کے سسٹر کنسرنز ہیں وہ سارے سمجھیے کے ساتھ تلنگانہ مارچ کے ساتھ ہے۔ باضابطہ سرکولر جماعت اسلامی نے جاری کیا ہے اور پھر اطلاع بھی دی ہے، تو جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ تلنگانہ مارچ کے ساتھ۔ اسی طرح تعمیر ملت بھی تلنگانہ مارچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جمعیت العلماء تلنگانہ بھی سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کے ساتھ ہے، اور پھر جمعیت اہل حدیث، سنی علماء کونسل، سنی علماء بورڈ، اور پھر کانگریس کے مسلم قائدین، اور پھر جو سیکولر قائدین ہیں وہ، اور بی آر ایس کے بھی سمجھیے جتنے مسلم قائدین ہیں، سی پی آئی کے جو سمجھیے کہ قائدین ہیں، وہ سب کے سب سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کے ساتھ پورے خلوص اور پوری سمجھیے کہ صاحب نیک نیتی کے ساتھ ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے، اور اس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہے۔ یہ راست سمجھیے کہ صاحب ملت کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں جد و جہد کرتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی راست امت کے مفادات کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ اس کا کوئی سیاسی سمجھیے کہ صاحب مقصد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں سیاسی مقصد، کچھ ہائی جیک بھی ہو رہے ہیں، کچھ فلاں بھی ہو رہے ہیں، اس پر ابھی کوئی تبصرہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں کرے گی۔ اب اصل جو بات ہے، بہت بنیادی بات جو آج ہم یہاں جمع ہوئے، تلنگانہ مارچ انشاءاللہ العزیز 24 مئی کو 3 بجے سے 6 بجے شام تک اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 24 مئی بروز ہفتہ دھرنا چوک اندرا پارک پر تلنگانہ مارچ ہوگا۔ تمام سمجھیے کہ ڈسٹرکٹ آرگنائزرز، ڈسٹرکٹ کے جتنے جوائنٹ سمجھیے کہ جے ایس سی کمیٹیز ہیں، علماء کے جو کمیٹیز ہیں، جو سمجھیے مشائقین کی کمیٹیز ہیں، والنٹری جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب جس طرح سمجھیے 26 کو اور پھر اس کے بعد مسلسل رابطے میں ہیں، ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ملک کی تاریخ کا یہ انتہائی اہم مارچ اس وقت قانون کی واپسی کے لیے، تو ہم 24 مئی کو اپنے گھروں سے مارچ کرتے ہوئے دھرنا چوک پر 3 بجے پہنچیں گے۔ نماز انشاءاللہ العزیز، نماز اثر کا سمجھیے جو وقت ہم دے رہے ہیں، یہ مارچ 6 بجے ختم ہوگا، نماز مغرب 6:45 کو ہے۔ مارچ سے واپس ہوتے ہوئے نماز اثر ادا کی جائے گی۔ نماز اثر مارچ کے اختتام پر سمجھیے کہ ادا کی جائے گی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 26 کو جو ملتوی ہوا، پولیس نے ریکویسٹ کی، پھر ریجیکشن لیٹر آیا، پہلگام کا مسئلہ، پھر ملک کے موجودہ حالات کا مسئلہ، یہ سارے سمجھیے کہ باتیں تھیں۔ اب پھر بیچ میں تلنگانہ ریاست کی سمجھیے کہ ریاست میں یہ مس ورلڈ مقابلہ حسن ہو رہا ہے، اور 18 تاریخ کو خود ٹینک بنڈ پر وہ پورے 120 ممالک کے مختلف لوگ جمع ہو رہے ہیں، مندوبین جمع ہو رہے ہیں، اور پھر کمشنر آفس کا بھی وہ لوگ معائنہ کریں گے، تو پورا ایڈمنسٹریشن اس میں مصروف ہے 18 کو۔ تو 24 کو انشاءاللہ العزیز 24 مئی کو اس بل کی واپسی کے لیے تاریخ ہند کا انتہائی اہم مارچ ہوگا، اور تلنگانے کا مسلمان بتلائے گا کہ صاحب کس سمجھے کہ جوش و خروش کے ساتھ اور اتحاد کے عظیم مظاہرے کے ساتھ یہ مارچ ہوگا۔
और इस मार्च में तमाम जमातें, कांग्रेस के मिनिस्टर्स भी आएंगे, बीआरएस के समझिए के साथ अहम लीडर्स भी आएंगे, सीपीआई के लीडर्स आएंगे, सीपीएम के लीडर्स आएंगे, आम आदमी पार्टी भी समझिए इसमें पार्टिसिपेट करेगी, उलमा हैं, मशाइकीन हैं और जितनी मुस्लिम जमातें हैं और समझिए के सेक्ट्स हैं वह सब आएंगे और पसनल्ला बोर्ड के सदर भी समझिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मार्च में शिरकत करेंगे। तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि बाज़ लोग इख्तिलाफात पैदा करने की बात कर रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि साहब फलां साथ है, फलां साथ नहीं है, फलां है। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान इस बिल के लिए एक आवाज़ है। वो किसी भी बैनर पर जाए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बात करे, लेकिन उसकी बात इस बिल की वापसी के लिए है। हम सब मुनज़्ज़म और मुत्तहिद। इस मार्च में बिहार से भी समझिए कि साहब अमारत शरिया के अमीर को भी दावत दी जा रही है, उसी तरह अजमेर शरीफ से भी समझिए कि मशाइकीन को दावत दी जा रही है, और फिर दिल्ली से भी कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी दावत दी जा रही है, बेंगलुरु से भी कुछ लोगों को इस मार्च में दावत दी जा रही है। तो बहरहाल पूरे मुल्क से एक लिहाज से इस मार्च में रिप्रेजेंटेशन होगा और इंशाअल्लाह ये मार्च बड़ा तारीखी रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। 24 मई मुसलमान याद रखें, 24 मई को आपको समझिए कि धरना चौक मार्च करना है। उम्मीद के मीडिया का जो ताउन हमें हासिल रहा है, इस तरह 24 मई तक ये ताउन वैसे हर वक्त हासिल रहेगा। मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल अजीज साहब अगर समझिए कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। ये सियाह झंडा लाइए, पुलिस की पूरी इजाजत है, पुलिस की तरफ से कोई रुकावट 24 को इंशाअल्लाह नहीं रहेगी। ये बात बहुत वाज़ेह है।